Baka lamin yan. Yan, sa kabila ka. Oo. Sige, pa rin. Go! Number 20. Number 20, kinasa Boss B. Boss B. Pinasal. Benetres. Wala. Iba ka na 20. 22 points, wala. Ganyan pa rin. De Jose. Boss B pa. Nababa na bola. De Jose. Tumira na toss. 2 points. Reyes, nababa na bola. Pinasal Magdal. Ivan. Ivan. Pinasal. Pinasal Mikey. Wala. Number 0, bababa ng bola. Number 0, pinasal number 0. Number 0, pinasal number 0. For 3 points. 5-0. Score natin, 5-0. Mikey, bababa ng bola. Mikey, nasa Ivan. Ivan tumuulan 3. Pinag-practical, di pa na-shoot. Number 0, number 0. Uli! Number 0 pa rin. Number 0. Tumira ng 3. Wala. Liboni. Ivan. Ivan. Mikey. Mikey. Tumalaksak. 2 points. 5-2. 5-2 score. Yose. Sabang sila kayo. Yose. Tumira ng 3. 3 points. 8-2 lamang kila Kenneth. Laban Score natin. 8-2. Lamang sila Kenneth. Number 20. Umikot. Wala. Yose may rebound. So, na sila Ivan. 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 So, I set na naman. 2 points. Wala daw. Ito gumagalaw. Number 0. Number 0. Dos. 2 points. Boss B. Hindi pa nag-iinit. Gumagalaw eh. Gawa pa ng bola. Pinasakay. Ha? Boko. Boko for 3. Wala. Bigoni. Jose. Patakbo. Yes. Jose. Malaksak. Pinasakay. Nasa sa labas. Running time! Ivan. Ivan. Pinasakay. Boss B. 2 points. Bakit di ko na-video kay Boss B? 10. Number 0. Magal talaga. Pinasakay ni Jose. 6-10. Tumira ng 3. Pasok na naman. 3 points niya. 13-6. Namang sila ulit. Mikey. Pinasakay Reyes. Reyes. Pinasakay Ivan. Para play. 2 points. Number 0. Nakaba na bola. Number 0. Number 0. Almost over. 3-1 si Boss B. Pero step up sa 3. 3. Pasok. 3 points na naman. Patay kay Kenneth. Ivan. Ivan. Bahid na backyard. Palpal. Ivan pa rin. Ivan. Nakamuso. Lay-up. Foul. Low ng uso. Napalo yung uso. Putang ka dito, ano ka ba? Kaya hindi na kaya sila Reynan. Galing dito. Boss B. Bibigyan na rin. Tumira na rin. Isa pa. Kaya nga taas yun. Number 0. Guys, takad yan. Di ba tangkad yung tangik? So, takad ka yan. Umukulat rin. Pasok ka naman. Nag-iip ko. Makakabal ko. Bata kayo eh. Relaxakan. Lupad. Tatangkad kayo 2 eh. points. Score natin. 10-19. Dalawang pa rin sa Kenneth. Kenneth, bawal bola. Nag-iinit si Kenneth, no? Number 04. For 3. Wala. Liboni. Ano? Boko. Buko. Liboni buko pa sa Ay, panakamuso. Pinasa. Reyes. Pinasa pa rin. Para play 2 points.